গুড মর্নিং। এখনো 8:15 হয়ে যে বাচ্চা রেডি হয়ে আমার হোটেলতে আমি এই চলে আমার এগুলোতে রুম নাম্বার হোটেল এখনো আমার জানানো দেয় সাউথ সিকিম বুদ্ধ পার্ক রা বাংলা যেবাতে কোনো ব্রেকফাস্ট করি উড়াই সে মুখে লদ্দে না রা বাংলায় এই বেঞ্জে ভিউ একদম দূর বুদ্ধ পার্ক যেবাতে এই ব্রেকফাস্ট ये हमारा दोस्ता वाला जी ऐसा तो नुकसान है ये वो एको को लीडर ये को लीडर बैक का लीडर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सो ए ए এখানে রসুন দাও ভাই রসুন দিছে তো टैक्सी वालों दे बुढ़ा बाग जाना है 150 डरे एकान गाड़ी एके बुद्ध पार्क को जेती साउथ सिक्किम बुद्ध पार्क ए रेडी ए उस्ताद जी एक ही गए टैक्सी बुक करे ए ओबो कांचनजंगा देवने मुरोबो ए सिबल दे कांचनजंगा मुरोबो ए ये बुद्धमतिबो उमा ये बिया श्यामफ्राको ए तो दूर वाह ए ओए कांचनजंगा कांचनजंगा दे मुरोबो सिबे बरफ सि बरनिफ्रा बुद्धमति एकदम दूर बुद्धमतिब बानावे दे साउथ सिक्किमत रा बांगला जागानत बुद्ध पार्क हन इबि दालाई लामा 14तमत बा 2013 सालत बानाये गजेन बुद्ध 2550 जन्म बा बैसाखी पूर्णिमा समयत दालाई लामा इयागुरिने दालाई लामा निर्देशे दालाई लामा उगमे ए बुद्ध मূর্তিবত 130 ফুট বা 40 মিটার অজল করনে এই বুদ্ধ মূর্তিব বানা হইয়ে যারে হইয়ে একদম সেবার সেরবলা যারে হইয়ে বুদ্ধ পার্ক যদি হনমার্তবৃন্দ যদে হয় এইত যে পারিবা শিলিগুড়িতো ডাইরেক্ট সিডিও গাড়ি ভাই সিডিও बोर्डिंग बा होटेल हाना थाना बेकानी सिस्टेम आगे जुदी आमी बुद्धिस्ट ओइथा दे ओय एडुके जगह बेराना ट्रैवल कराना अमाउट उचित बोले मने करो हेते आमी बुद्धिस्ट हदकानी हुदु हुदु बुद्ध आगे हुदु हुदु हि आगे सेन आमातन खबर बाना उचित आमार इंडिया हयकानी যে বুদ্ধিস্ট স্টেট আগে বা বুদ্ধ স্ট্যাচু আগে আমি হর ফিদি এই সিকিমের গোড়া বুদ্ধিস্ট কাউন্ট্রি দুঃখে এবারে বুদ্ধিস্ট স্টেট